ए हेउछि रेमुणा मित्रपुर रास्तार विद्याधरपुर स्थित टोल गेट। ओडिशा सेतु और निर्माण निगम बा ओबीसीसी संस्था यार निलाम देइछि। आउ निलामधारी संस्था किपरि टोल आदाय करुछि ताहा देखिबार कथा। बड़ कथा हेउछि रेमुणा गोलीरू मित्रपुर पर्यंत रास्तार कौनसी पोल बा ब्रिज नथिबा बेले ओबीसीसी काहीकि एठारे टोल आदाय करुछि तार उत्तर काहा पाखरे नाही। वर्ष 2004 रे रेमुणा रास्ता दे बालगोपालपुर और मित्रपुर खादान को भारी जान आदि चलाचल करुथिबारु रास्ता अवस्था खूब खराब हेउथिला। सेथिपई संबल संग्रह उद्देश्य सेतेबेले 5 वर्ष अर्थात 2009 पर्यंत सेठारे एक टोल आदाय केन्द्र कराजिबार व्यवस्था होइथिला। एबे बाईपास रास्ता हो सारी मात्र शिल्पांचल और खादान को जानवाहन चलाचल खूब कमी जाइछि। तथापि टोल आदाय जारी रही एवं संपूर्ण बेआईन भावे गोटे गोटे जानरू निर्धारित मूल्य अपेक्षा 10 गुण अधिक शुल्क आदाय करा जाउछि। जेपरि बस गुड़िक ठारू जीवा पई 20 टंका बदल में 200 टंका एवं उभय जीवा और आसिबा हेले 30 टंका बदल में 300 टंका शुल्क आदाय करा जाउछि। सरकार पर्यटन विकास कथा कहउथिबा बेले बाहर राज्यरू आसुथिबा बस गुड़िक विद्याधरपुर ठारे 300 टंका, रेमुणा बजार पारी हेले हात्यागंड छकरे पुलिस कर्मी को 100 टंका। यार पुलिस ठिया करिछि से कहटी 100 टंका दिले नोएंटी छड़िबो नाइल तो 10टा पकाड़ छाड़िबो पैसा लुमडी मो 100 टंका 50 टंका दउछि हबनी से 100 टंका नै कि गाड़ी छाड़ी एवं क्षीरचोरा बस स्टैंड रे रहिले 100 टंका एपरि 4 किलोमीटर रास्ता रे 500 टंकार शुल्क देबाकू बाध्य हेउछंती। एबे आसंतु सुनिबा सेमाने कोन कहउछंती। 2004 मसीह रेमुणार स्थानीय लोक माने विभिन्न समय रेमुणा ठारू रेमुणा गोली ठारू बालगोपाल पर्यंत मित्रपुर पर्यंत रास्ता भीषण भाव में खराब होता कहीं हेवी लोडेड ट्रक गुड़िक यही भितर जीवासा करता रास्ता जो बालगोपालपुर जिते इंडस्ट्रियल इस्टेट थिला इमामी इस्पात बा बीएसएक्स आ छोट बड़ बढ़ुला ये ट्रक जो अधिक जीवासा करता लोक मान रास्ता खराब होता एवं इटा गोटे इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग रास्ता थिला जो मयूरभंज लोक आसती नीलगिरी सब डिविजन लोक आसती प्राय 1000 नंबर 1000 लोक ये प्रत्येक दिन कम्यूटर मैंने जाऊे एवं रास्ताटा भीषण खराब चलता जेहेतु हेवी ट्रक गुड़िक चलता से विभिन्न समय लोक मान जो असंतोष ये असंतोषटा सब्सिक्वेंटली ओडिशा सरकार पूर्त विभाग को दृष्टि की आसला से गोटे नोवेल आइडिया से बाहर करते बोधे सारा ओडिशा रे प्रकार अवस्था को जगह नहीं इटा से समय गोटे फास्ट इन काइंड था इतर पूर्त विभाग गोटे सर्वे करता से सर्वे करके जो फाइंड आउट करता है रास्ताटा को पूरापूरी भाव में मनीष जावासवा करने उपयोगी कर लोक असंतोषटा नब कहीं से अवस्था था जे ओडिशा विभिन्न रास्ता ठीक भाव मरामती हो पार कहीं अर्थनीति भाव में भारी बेहाड़ा अवस्था नियंटिया अवस्था से ओडिशा था सरकार कथा था ये गोटे टिकस टोल टिकस बसैबे जोटा कि गाइडलाइन नहीं नेशनल हाईवे जो टोल टैक्स बसैबार जो धारा रही विभिन्न स्तर में आलोचना करके इंजीनियर प्रशासन मंत्री मान सागर कथबार्ता करके फाइनाली कले साधारण लोक टिकस पड़ोनी केवल हेवी व्हीकल एवं ट्रक उपर बस दी थर नोटिफिकेशन है गोटे 29 तारीख जुलाई गोटे नोटिफिकेशन होता 2005 आ गोटे होता 2005 फाइनाल जोटा है करिजेंडम गोटे संशोधन करके बसटा प्रथम अवस्था था से पुणी काटी दिया करके सेटा है 4 अक्टोबर एवं यार अवधि जेटा मूल तार जो नोटिफिकेशन थिला ये नोटिफिकेशन हूँ वन इन काइंड स्टैंड एलोन ये अन्य कौ जगह ओडिशा ना क्या ओडिशा जो परंपरा थिला जो
ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ବା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଋଣ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପଇସା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରାवଧାନ ଥିଲା। ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଆସେ, ନାବାର୍ଡ଼ରୁ ଅନେକ ସମୟ ଋଣ ଆସେ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଠପାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଏ ଟଙ୍କାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି, ଓଜନଦାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବାର ବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାକୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଏ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ବସ୍ର ଟିକସ ବସିପାରିବନି, କାହାରି ଉପରେ ଟିକସ ବସିପାରିବନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆହେବନି। ସରକାର ଏଥିରେ କନସସ୍ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସିଛି। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଆ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଏଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ 2004, 5, 6, 7, 8, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ନଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନିସିଏସନ୍ ପରେ ଏକୁ ବାଇପାସ୍ ଫରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ସେବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବାଟେ କିଏ ଯଦି ଯାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କେବଳ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଉଛି। ଏ ଦେଶ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶାସନଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଶାସନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବନ୍ଧାଦୁନିଆ ଭାବରେ ଦିନ ଦିହିପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାହେଉଛି। ୟାକୁ ଦେଖିବ କି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ନୁଇସେନ୍ସ। ସରକାର ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ୟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆଉ ଏଠି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 2004, 5, 6, 7 ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ କ୍ରଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସେ କ୍ରଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଇସା ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିହିପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୋଲା ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ।